ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାବିଂ ସାଇଟ୍ରୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଇଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କିଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ କାମ କରେ, ଅର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାବିଂ କେମିତି ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କେମିତି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଦେଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ରିଅଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଟର୍ ଦେଇଦେବେ, 6 ଡିଜିଟ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଦେଇଦେବେ, ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼, ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ରେଜିଷ୍ଟର ତ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ୱେବସାଇଟ୍ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଶୋ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 USDT ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 USDT ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି କେତେ କ'ଣ ବୋନସ୍ ଅଛି। ଏଜେଣ୍ଟ ରିୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ 20%, ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ 10%, ଥାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲରେ 15%, 5%। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଟାସ୍କ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ 5, 8, 28, 8, 18 ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିକି କମିଶନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3 USDT ତ ମିଳିଯିବ। ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍। ତ କ'ଣ ରୁଲ୍ ଅଛି। ତ VIP ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 30ଟା USDT ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 0.3% ମିଳିବ 50 ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 USDT ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି 100 USDT କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ 55 ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଯିବ। 500 USDTରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 60ଟା ଅର୍ଡ଼ର 0.3%। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1000 USDTରେ 65 ଅର୍ଡ଼ର। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି କେତେ 30 USDT, 100 USDT, 500 USDTରେ କେତେ ଅର୍ଡ଼ର, 1000 USDTରେ କେତେ, 10,000ରେ କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ। ତାପରକୁ କେମିତି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ମେକ୍ ସିଓର TRC20 ସିଲେକ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ DKT କୁମାର। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, TRC20 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ କପି କରିବେ, ତାପରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟକୁ। ଆପଣ ବାଇନାନ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ବାଇନାନ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ବାଇନାନ୍ସ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବାଇନାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇଜିଲି ବାଇନାନ୍ସ ଛଡ଼ା ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିଦେଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ସାମନାରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ତାକୁ କପି କରିବେ, ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ, ଏମିତି ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଇଜିଲି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ କରିଛନ୍ତି, 30 କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବମିଟ୍ ବା 29 ଯଦି କରୁଛନ୍ତି 29, ବୁଝିଗଲେ। 30। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି फाइल पर स्क्रीनशॉट टाक अपलोड करदे, इमेज उपरको आसबे, स्क्रीनशॉट अपलोड करदे। होगला तापर स्क्रीनशॉट अपलोड कला सबमिट उपर क्लिक करेंगे। देख पाते सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इट विल टेक सम टाइम टू क्रेडिट योर। सो ये आप देखिए ये आप सिंपल बालांस टाक रिफ्रेश कर चलिए कि समय आप क्रेडिट हो। तो ये देखिए मोर जमीक रिसीव हो जाए। तो रिसीव को मुझे कौन करी देखूँ। तो तापर आप कौन करेंगे जो ग्राभिंग ऑप्शन अच्छी तो से ग्राभिंग उपरको जीवे यहीटा को चूज करेंगे कारण आम ये 30 USDT डिपोजिट कर तेणु 30 टाक ही सिलेक्ट करेंगे। तो 30 उपर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक करेंगे सक्सेसफुली अनलॉक हो। ओपन उपर क्लिक करेंगे।
तो ओपन उपर जो क्लिक करेंगे देखिपे आप सामने ओपन होगा तापर ये लिखाई देखिपे टुडे ऑर्डर क्वालिटी ऑर्डर क्वांटिटी 50 तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट तो स्टार्ट उपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हवा स्टार्ट हो तो ये आपको 50टा ऑर्डर ग्राबिंग करने पड़ो बुझीगले साउंड भी मस्त हो कन्फर्म उपर क्लिक करेंगे हो गला तो लिखाई कंटिन्यू टू रिसीव टास्क तो ये आपको 50टा कंप्लीट करने पड़ो तो मुझे जल्दी जल्दी 50टा कर दूसरी तापर मुझे देखा मुझे केते इनकम करी तो ये आप देखिए मो पाखे आउ 2टा टास्क अच्छी तो मुझे 2टा टास्क कंप्लीट कर दूसरी तो आप सामने देखिपारे मुझे 2टा टास्क कंप्लीट कर देखेबा आ केते टका मुझे पाइली तो लास्ट टास्क अच्छी तो लास्ट टास्क मुझे कंप्लीट करदेवी देखिए ओके लास्ट टास्क भी कंप्लीट होगा तो ये मो सामने आप सामने देखिए 50 टास्क कंप्लीट करदेली मत मिलगला $30 रु 36 पॉइंट केते डॉलर गोटे तो एमती मुझे कमेदेली बुझीपारे तो तापर देखूँ आप सामने ये आप कस्टमर सर्विस सहित कथा कहींपारे टेलीग्राम कस्टमर केयर सर्विस आप निजर ऑर्डर केते आप देखिपारे तो आपड़ी तो आप ऑर्डर केते भी देखिपारे सब ऑर्डर तापर देखिए आम केमती विड्रॉ करवा तो सिंपल विड्रॉ उपर क्लिक करेंगे तापर बाइंड क्रिप्टो एड्रेस उपर क्लिक करेंगे बाइंड उपर क्लिक करेंगे तापर आप कौन करेंगे देखूँ निजर TRC20 USDT एड्रेस देवे TRC20 USDT एड्रेस देवे ये आप पेस्ट करेंगे आप निजर फंड पासवर्ड देवे IMCO टू बाइंड उपर क्लिक करेंगे बुझीपारे किसी ऑप्शन अच्छी देखिए IMCO टू बाइंड तापर क्लिक करेंगे तो IMCO टू बाइंड उपर क्लिक कला आप एड्रेस सेट हो देखिए सेट होगा तापर मुझे विड्रॉ लगे तो विड्रॉ उपर क्लिक करदे तापर आप निजर ये देखिए जमी 30 USDT 2 ରୁ 48 घंटा भर पहुँच कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करेंगे देखिए अमाउंट सबमिटेड सक्सेसफुली तो ये अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे आप देखिए मोर विड्रॉ वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो तो किस समय मोर विड्रॉ आसीज So now you can see I have received my withdraw on my wallet. You can see the proof. So if you face any problem, I will definitely help you. You can message as customer care service also, and you can daily check in. You can get receive reward. And if you face any problem, just comment me. तो देखिए मोर केमी विड्रॉ आसीगला तो विड्रॉ आसीगला सेमती आपको विड्रॉ आस किसी प्रोब्लेम अच्छे मतलब कमेंट कर मुझे रिप्लाई शेयर देवी तो देखा नेक्स्ट वीडियो सुबर हो इनभाइट कर सांगसाथी को प्रमोशन रिवार्ड अच्छी रिचार्ज रिवार्ड अच्छी बहुत किसी अच्छी तो आप देखिए ये कम स्टार्ट करेंगे तो रिचार्ज प्रमोशन अच्छी एमती रिचार्ज जिते रिचार्ज करेंगे से प्रॉफिट हम तो देखा नेक्स्ट वीडियो सुबर हो।